النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا أقسم الهمزة مضمومة والقاف ساكنة. إذا أنا أقول لا أقسم سأجعل القاف الساكنة مضمومة، فلا بد من رجوع الشفتين للخلف عند القاف. أقول لا أقسم، لا أقسم. ketika membaca la uqsimu, huruf hamzah dibaca dhammah lalu masuk ke dalam huruf qaf yang sukun, maka bentuk mulutnya seperti ini kira-kira, uq uq, seperti itu. La uqsimu, ketika mengucapkan huruf hamzah dhammah, mulut agak sedikit dikumpulkan, dimoncongkan sedikit, bukan moncong, membentuk huruf u, seperti itu. Nah, lalu masuk ke huruf qaf yang sukun, uq uq, seperti itu. كلمة البلد الدال حرف قلقلة من حروف قطب وجد، عند الوقف عليها أقول البلد ده هكذا. Lalu lafadz al-balad, huruf terakhirnya ada huruf dal, yaitu merupakan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, qatbu jadin. Nah, qatbu jadin salah satunya huruf dal, sukun, maka harus dijelaskan qalqalahnya. Al-balad. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد، كذلك قلقلة الدال الموقوف عليها، ووالد وما ولد كذلك قلقلة الدال التي وقفنا عليها. Begitu juga di ayat yang seterusnya. Wa anta hillum bihadzal balad, huruf dal sukun di akhir. Kalau kita sukunkan maka ada suara qalqalah. Ayat setelahnya juga wa walidi wa ma walad, huruf dal sukun ketika huruf dal ketika dibaca berhenti sukun maka harus dibaca qalqalah. لقد خلقنا، كلمة خلقنا أحرص على قلقلة الصغرى في القاف، لا أقول خلقنا، ليست خلقنا، خلقنا خلق، لأن المعنى سيختلف. المعنى إذا قلت خلقنا المعنى سيكون سيء، إنما خلقنا خلقنا، لقد خلقنا الإنسان في كبد وقلقلة الدال الموقوف عليها. Ketika membaca lafadz laqad khalaqna, maka huruf qaf sukun dia derajat qalqalahnya sangat tipis. Khalaqna. Jangan sampai kita baca tebal qalqalahnya sehingga menyerupai huruf qaf yang berharokat fathah seperti laqad khalaqona. Khalaqona. Nah, ketika kita bacanya khalaqona, maka artinya berubah sangat drastis. Khalaqna, kami Allah telah menciptakan. Kalau laqad khalaqona, telah menciptakan kami. Jadi Allah yang diciptakan menjadi objek. لو قلت لقد خلقنا الإنسان، جعلت الإنسان هو الذي يخلق الله، هذا معنى خطير جدا. إنما لقد خلقنا نحن الإنسان. Ketika kita membaca khalaq pakai disukunkan, dibaca sukun, qalqalahnya tipis, maka maksudnya adalah
Allah menciptakan manusia. Tapi kalau misalkan kita baca qalqalahnya tebal hingga menyerupai fathah khalaqona, maka nanti lafadz na-nya di situ Allahnya menjadi maf'ul atau menjadi objek. Subjeknya, pelakunya adalah al-insan, manusia. Jadi yang menciptakan adalah manusia. Nah, makanya berbahaya sekali. يقول أهلكت مالا لبدا مالا لبدا. هنا إدغام إدغام كامل للام في اللام، فلا تقل مالا لبدا أو مالا لبدا، لا مالا لبدا بدون أي غن. Kemudian di ayat yang ke-6 yaqulu ahlaktu malal lubada. Fokus ke huruf lal lubada. Lal lubada ini idgham kamil, idgham atau huruf lam yang fathah tanwin masuk secara sempurna ke huruf lam selanjutnya. Lal lubada. Tidak ada gunnah, tidak ada penekanan. Malal lubada. Bukan malal lubada, salah. Atau malal lubada, salah. Harus langsung malal lubada. يحسب أن لم يره أحد. هنا قالت الدال الموقوف عليها أحد. Begitu juga di ayat setelahnya, ayah sabu alam yarahu ahad. Qalqalah sama seperti di ayat yang pertama kedua tadi. ألم نجعل له هذا إدغام مثلين صغير، اللام في الله أقول ألم نجعل له، ألم نجعل له كأنها لام واحدة مدغمة. Pada ayat 8 alam naj'al lahu itu kan ada dua huruf lam. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat fathah. Itu juga dimasukkan, diidghamkan. Tidak dibaca seperti dua huruf lam yang berharokat. Jadi jangan baca alam naj'ala lahu, bukan. Tapi alam naj'al lahu, langsung. عينين لا أحول العين أبدل العين بهمزة أقول أينين، هي عينين لا تقول أينين. Lafat ainain menggunakan huruf ain, harus dijelaskan ain, ainain. Jangan sampai salah membaca, merubah dengan huruf hamzah ainain, salah. ولسانا وشفتين، الفاء مرققة لا تقول وشفتين وشفتين. Lafat walisanan wa syafatain di sini semua hurufnya muraqqaqah atau tipis, tidak ada yang dibaca tebal, bukan syafatain seperti itu. Syafatain harus dilemesin, syafatain. وهديناه النجدين، اللام هنا شمسية مدغمة لا أقول وهديناه النجدين، هي وهديناه النجدين. Ayat ke-10 wahadainahun najdain. Di situ terdapat alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf setelahnya. An-najdain, bukan wahadainahul najdain, bukan. Tapi langsung wahadainahun najdain, langsung ke huruf nun. فلاقتحم العقبة لا تقل فلاقتها هاما، لا تحول الحاء إلى هاء. العقبة لا تقل العقبة، لا تحول العين إلى همزة. فلاقتحم العقبة، وعند الوقف على الهاء هكذا تكون واضحة، العقبة. لا تقل فلاقتهم العقبة، لا قل فلاقتحم العقبة. Membaca ayat yang ke-11 harus dibedakan antara ha kecil dan ha besar, ain dan hamzah. Maka yang betul adalah falaqtaha, pakai ha kecil. Falaqtahamal aqabah, aqabah pakai ain. Jangan diganti menjadi ha besar dan hamzah. Falaqtahamal aqabah, salah. Yang benar adalah falaqtahamal aqabah. وما أدراك ما العقبة، نفس الكلام في الكلمتين العقبة، العقبة العقبة. Ayat yang ke-12 sama. Wa ma adraka mal aqabah. Lafat al-aqabah harus menggunakan ain yang jelas. Jangan sampai serupa dengan huruf hamzah. Aqabah salah. Al-aqabah harus dijelaskan ainnya. وما أدراك ما العقبة، فك 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 رقبة، لا تقل فك فك، الفاء مرققة فا، والكاف لا تقل فك فك
فك رقبة. الفك هذه الفاء مرققة، والكاف كاف عربية ليست أندونيسية. فك رقبة. Kemudian ayat selanjutnya fakku raqabah juga harus dijelaskan huruf fa-nya itu harus lemes. Fa, bukan fo, bukan. Fakku. Kemudian mengucapkan huruf kafnya beda dengan huruf ka bahasa Indonesia. Kalau huruf ka bahasa Indonesia itu mendekati huruf qaf, tengah-tengah antara kaf dan qaf. Seperti itu. Jadi tidak tebal seperti huruf qaf dan tidak tipis seperti huruf kaf. Kalau huruf K-nya Indonesia. Nah, sedangkan mengucapkan huruf kaf Arab itu harus tipis. Fakku. Fakku. Ku. أو إطعام لا تقل أو إطعام، لا تحول العين إلى همزة. أو إطعام، لا تقل أو إطعام. Lafat ayat selanjutnya au it'amun it'a juga harus diperhatikan huruf ainnya jangan sampai salah membaca jadi huruf hamzah it'a salah it'amun. يتيما ذا مقربة، كل هذه الهاءات الموقوف عليها لابد أن تبين. مقربة، مسغبة، هكذا. Ketika membaca nih ayat 14, 15, 16 itu dan seterusnya yang ada huruf tak marbutoh di belakangnya di akhir ayatnya harus dibaca jelas. Masghobah, maqrobah seperti متربة. matrobah, maqrobah seperti itu. بالمرحمة، لا تقل بالمرهمة. بالمرحمة. Bil marhamah juga sama. Bil marha ha kecil, mah ha besar. Seperti itu. أولئك أصحاب، لا تقل أولئك أصحاب. والصاد قوية. لا تقل أصحاب. Ayat ke-18, ulaika ashabu juga membacanya harus dilemesin huruf h-nya, ashabu dan shotnya tebal. Shot tebal, h tipis. Ashabu. Nah, jadi ntar h-nya jangan latah ikut tebal juga. Nah, kadang suka latah tuh. Ashabu seperti itu. Nah, itu salah. Ashabu, shotnya tebal. Ashabu seperti itu. والذين كفروا، لا تقل والذين كفروا، لا تحول الكاف إلى قاف. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب، أيضا هم أصحاب المشأمة، الكاف والحاء. Walladzina kafaru juga tipis tuh kafaru baru ru-nya agak tebal. Kafaru jangan koforu seperti itu jangan salah. Yang betul adalah kafaru. Begitu juga dengan lafaz ashabu sama seperti ayat sebelumnya. Ashabu. Ashabu. عليهم نار، نار، لا تقل عليهم. عليهم، لا تقل عليهم. نار مؤصدة. Lafat alaihim juga sama, harus diperhatikan, jangan dibaca seperti huruf hamzah alaihim, salah. Harus dijelaskan huruf ainnya alaihim, alaihim narum muqsadah seperti itu. هيا نقرأ مرة ثانية. Mari kita baca sekali lagi ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد. La uqsimu bihadzal balad. وأنت حل بهذا البلد. Wa anta hillum bihadzal balad ووالد وما ولد. wa walidin wa ma walad لقد خلقنا الإنسان في كبد. laqad khalaqnal insana fi kabad أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad يقول أهلكت مالا لبدا.
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة. هذه السورة لا أقسم بهذا البلد، لا زائدة، أقسم بهذا البلد يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسم بمكة التي هي البلد الحرام. Pada lafadz ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Lafadz la di sini menurut tafsir ini adalah la tambahan, la zaidah atau la tambahan. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri ini, negeri tempat di mana Rasulullah tinggal. يقسم الله سبحانه وتعالى بمكة لأنها مهبط الرحمات والحرم الآمن الذي يجبى إليه ثمرات كل شيء. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dengan negeri Al-Balad ini, Al-Balad kota Mekah, negeri Mekah pada saat itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau mengetahui tempat tersebut adalah tempat haram, tempat di mana banyak kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan pada tempat tersebut. وأنت حل بهذا البلد أو أنت حل بهذا البلد يعني تحتمل تفسيرين. أما التفسير الأول وأنت مقيم في هذه البلد، أقسم بها لأنك مقيم فيها فأنت زدتها شرفا على شرف وكرامة على كرامة. Wa anta hillum bihadzal balad, ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah aku bersumpah kepada demi negeri ini kata Allah Subhanahu wa taala karena engkau wahai Muhammad tinggal di negeri tersebut. التفسير الثاني وأنت حل بهذا البلد يعني أنت يحل لك فيها القتال دفاعا عن نفسك وعن المؤمنين إن احتجت إلى هذا. Adapun tafsir yang kedua, hilun di sini adalah kamu boleh wahai Muhammad untuk berperang atau membela diri kamu ketika ada serangan musuh, maka kamu boleh ini adalah ayat ini menunjukkan kebolehannya kita berperang atau membela diri kita ketika berada di kota Mekah sekalipun. وهنا يأتي تفسير ثالث من السورتين للآيتين. لا أقسم بهذا البلد قال بعضهم
هو يقول أنا لن أقسم بهذه البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت مهدر فيها كرامتك، ويستحلون الاعتداء عليك ويستحلون إهانتك، فأنا لا أقسم بها وأنت في هذا الأمر. حلوا هنا بمعناها أنهم يستحلون أذيته ويستحلون التعدي عليه، فقال لا أقسم بها وهي على هذا الحال حتى يحترمونك وحتى يقدروك. لا أقسم لا يعني أقسم لا. يعني لا أقسم لا. بها وأنت فيها منتهى الكرامة، وهم يستحلون التعدي عليك. Kemudian ada lagi tafsir ketiga menurut beliau bahwa la uqsimu bihadzal balad itu la-nya bukan la tambahan, tapi la memang artinya tidak. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan negeri ini karena mereka yang mencoba untuk melukai, memerangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak bersumpah dengan negeri ini karena pada saat itu negeri itu adalah negeri di mana Nabi Muhammad dicelakai pada saat itu. Orang-orang banyak yang mencelakai, memerangi Rasulullah dan muslimin pada saat itu. وقال بعد ذلك ووالد وما ولد، أقسم بالوالد وما ولد، له ثلاث تفسيرات، هذه لها ثلاث تفسيرات. Kemudian نعم lafadz wa walidi wa ma walad juga Allah Subhanahu wa taala masih menyambungkan sumpahnya. Sumpahnya dengan demi bapak yaitu wa ma walad dan juga anaknya seperti itu. Di sini juga ada 3 tafsiran menurut ini. أما التفسير ثلاث تفسيرات. أما التفسير الأول ووالد وما ولد يعني آدم وذريته، الوالد هو آدم وذريته هو الذي ولده آدم. Tafsir yang pertama adalah wa walidi wa ma walad, bapak dan anaknya itu maksudnya Nabi Adam dan anak-anaknya. التفسير الثاني هو إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. Tafsir yang kedua wa walidi wa ma walad, bapak dan anaknya yaitu maksudnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. التفسير الثالث هو كل أب وكل أولاده، كل والد وكل أولاده أيا كان، ليس محدد شخص معين، آية عامة ليست محددة. Adapun tafsir yang ketiga wa walidi wa ma walad dan demi bapak dan anaknya maksudnya semua bapak di dunia ini dan anaknya. Umum, tidak ditentukan namanya siapa aja. والحقيقة أن أقرب التفسيرات للصحة هي التفسير بإبراهيم وإسماعيل، لأنه هو أقسم بمكة، ومكة دائما مرتبط بها إبراهيم وإسماعيل، لأنهم هم الذين بنوا المسجد الحرام، بنوا الكعبة، رفعوا القواعد من البيت، بالتالي يكون أقرب التفسيرات للصواب كون الوالد وما ولد هو إبراهيم وإسماعيل. Dan tafsir yang paling dekat dengan kesohihannya yaitu adalah yang kedua, wa walidi wa ma walad itu maksudnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan al-balad, kota Mekah, dan kisah-kisah yang menceritakan tentang Mekah, Ka'bah adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Ismail alaihi salam. الحقيقة أن القسم بالوالد وما ولد يعني بالأب وأولاده أو بالأم وأولادها، خصوصا الأب والأولاد هذا قسم يستحق التعجب، لأن علاقة الحب المتبادلة بين الوالد والأولاد أو الأم والأولاد هي علاقة تحتاج إلى دراسة. فعلاقة الوالد بالأولاد علاقة فطرية، علاقة حب فطرية، فهو يحبهم بالفطرة، الله خلق بداخله هذا الحب. إنما علاقة الأولاد، حب الأولاد بالأب هي علاقة مكتسبة، علاقة ليست فطرية، علاقة تتعلم، إذا تعلمها هو يحبه، إذا لم يتعلمها هو يعني لا يحبه، ممكن يحبه ممكن لا، لكن الأب هو يحب الأولاد حبا طبيعيا فطريا. بالنسبة أولاد لأب مكتسبة يتعلمها، لكن الأب هو فطري في القلب، لابد أن يحب، لكن الأولاد ممكن نعم وممكن لا. نعم. Kemudian di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafadz wa walidi wa ma walad dan demi bapak dan anaknya gitu kan? Kenapa tidak disebutkan orang tua perempuan? Karena menurut para ulama tafsir ini diperlukannya pelajaran bagi seorang anak untuk mencintai bapaknya seperti itu. Karena kalau misalkan anak mencintai ibunya sudah banyak, atau kebalikannya orang tua baik itu bapak ataupun ibu mencintai anaknya
sudah sangat fitrah, sangat lumrah. Tapi bagi anak mencintai bapaknya ini harus dipelajarin dan harus betul-betul disinggung. Nah, di sinilah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara bapak dan anaknya karena hubungan antara bapak dan anak itu biasanya antara bapak ke anak sayang, tapi anak ke bapak itu yang harus semakin ditumbuhkan kecintaannya. Karena ada anak yang nggak sayang sama bapaknya seperti itu. لذلك أنت تلاحظ هذه المسألة حينما مثلا يمرض الأب، حينما يمرض الولد الابن يعني الأب ممكن ينفق كل ماله، وممكن يستدين، وممكن يفعل أي شيء من أجل شفاء ابنه، أي شيء، ولا يكل ولا يمل ولا يتعب. لكن على العكس، إذا الأب الذي تعب الابن يتحمل قليلا ثم يتثاقل ثم يتثاقل، وأنت حينما تسأله هو يقول لك ربما ادعو له أن الله يريحه، يعني إذا كان الموت هو راحة ادعو الله يريحه، ويتحمل قليلا ثم يتثاقل. لكن الأب لا يتثاقل أبدا، يبقى حتى آخر لحظة يحاول بشفاء الابن. هذا هو الحب الفطري، هذا هو الحب المكتسب. Sedang. Kemudian di sini juga kita bisa membuktikan perkataan tadi dengan keadaan di mana ketika kalau misalkan seorang anak sakit, maka seorang ayah, seorang bapak akan mati-matian untuk menyembuhkan, berusaha untuk mengobati dan menyembuhkan anaknya. Gitu kan? Karena sayang yang fitrah dari seorang ayah kepada anaknya. Tapi kalau dilihat sebaliknya, kalau ada seorang ayah, bapak yang sakit, anak laki-lakinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Nah, mereka akan merasakan kesulitan, mereka akan merasakan keberatan ketika mengurus orang tuanya. Malah ada sebagian orang yang udah Pak doa kalau misalkan ajal itu lebih baik, mending doa untuk mati aja seperti itu. Beliau bilang seperti itu. لذلك أقسم الله بهذه العلاقة، علاقة غاية في الصعوبة والأهمية. نعم، خصوصا علاقة الأب بالأولاد. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyinggung hubungan antara seorang bapak dan anaknya seperti itu. Karena sayangnya bapak kepada anaknya sayang yang fitrah, tapi sayang anak kepada bapaknya itu harus sering-sering ditumbuhkan, sering-sering dilatih. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب وشدة وتعب ومعاناة منذ أن كان في بطن أمه، في ضيق البطن، إلى أن خرج إلى الدنيا وعانى كل متاعبها وشدائدها حتى موته، يعيش حياته كلها في نصب وفي تعب وفي معاناة وفي مجاهدة. Laqad khalaqnal insana fi kabad, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan lelah, letih, capek. Maksudnya manusia itu diciptakan untuk berlelah-lelah, berletih-letih. Mulai dari dalam kandungan seorang ibu sudah berletih-letih. Seorang ibu mengandung anaknya berletih-letih. Dan anaknya juga bersusah payah di dalam kandungan seorang ibu. Kemudian ketika lahir di dunia juga sama seperti itu. Dia harus berlelah-lelah, berletih-letih, menanggung semua kesusahan-kesusahan yang dia temui ketika hidup di dunia ini. Kemudian ketika mati juga sama seperti itu. Mati merasakan kesusahan, ada rasa keberatan, dan nanti setelah mati juga harus melewati masa-masa susah, masa-masa sulit yang harus dia lalui. Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, sungguh kami telah menciptakan manusia, manusia itu dalam keadaan letih. أيحسب، والرابط بين هذه الآية والأقسام التي قبلها، الرابط أن هكذا أيها النبي الكريم أنت خلقت في تعب، وأحل لك القتال في مكة، أو هم استحلوا تعبك وآذوك وتعدوا عليك، فنحن خلقنا الإنسان، لست أنت وحدك. هو يسليه يقول لست أنت وحدك في تعب ونصب، بل الناس جميعا في تعب وكبد ونصب وشدة ومعاناة. يعني بالنسبة للآيات نعم، الرابط هو يقول له لست أنت وحدك في تعب ونصب، حينما أحللت لك القتال في مكة للدفاع عن نفسك، لست أنت لوحدك في مكة حينما تعدوا عليك وأهانوك، بل كل الناس كذلك أيضا في تعب ونصب ومعاناة. مرتبطة بقصة سيدنا إبراهيم. لا، أنا مش، لا، أنا أربط بين القسم والمقسم به، أو اللي هو بالقسم.
Kemudian ayat selanjutnya, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Maksud al itu qabla fi kabad. Ayo. Oh, tetap. Enam. Mungkin karir Maulana. لقد خلقنا الإنسان في تعب. أنت تقول لماذا هو أقسم هذه الثلاث الأقسام ثم قال لقد خلقنا الإنسان في تعب. يقول وكما أحللت لك القتال في مكة للدفاع عن المؤمنين وعن مكة، وكما أنت هم استحلوا إهانتك وعدم احترامك في مكة، لست أنت وحدك، الناس كلهم خلقوا في تعب وفي نصب وفي معاناة. هذا هو الذي يسلي. Kemudian masih di ayat yang laqad khalaqnal insana fi kabad tadi, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seperti mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Dengan ayat sebelumnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan susah payah tadi, capek, lelah, letih, tapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak meninggalkanmu ketika kamu dicelakai, ketika orang-orang pada memusuhi kamu, ketika orang-orang pada membenci kamu. Ini kan dalam kesusahan artinya, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kamu, tidak tidak seperti meninggalkan kamu, tapi tetap memperhatikan kamu, tetap menolong kamu. Ini dalam bentuk supaya hati Nabi Muhammad SAW itu tidak terlalu perih seperti itu. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني هل يظن ذلك الإنسان ويتخيل ويتصور أنه لن يستطيع أحد أن يقدر عليه؟ هذا هو المعنى. هو المقصود به أبو الأشد ابن كلدة. أبو الأشد ابن كلدة ماذا فعل؟ هذا أبو الأشد ابن كلدة. أبو الأشد ابن كلدة حينما أنزل الله سبحانه وتعالى في وصف زبانية جهنم عليها 19، قال يعني أنا أكفيكم 19 ملك لا تخافوا منهم. هو يستهزئ بكلام الله سبحانه وتعالى. حينما قال الله أن على جهنم زبانية جهنم 19 ملكا، هو يقول أنا أكفيكم ال 19 ملكا لا تخافوا منهم، كأنه يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ Jadi pada ayat yang kelima, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang seorang musyrik yang bernama Abu Asyad. Abul Asyud. Nah, Ibnu Kildah. Abu Asyud Ibnu Kildah. Abu Asyud Ibnu Kildah ini dia ketika mendengarkan ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan neraka dan 17 pintunya itu dan 17 siksaannya untuk orang-orang yang tidak beriman kepada kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka Abu Asyud Ibnu Kildah ini dia bercanda, dia mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 17 siksa neraka, aku akan bicara kepada 17 malaikat penjaga neraka itu. Artinya apa? Dia tuh seperti seolah-olah udah tenang aja, aku yang ngurus sama 17 malaikat itu. Ngejek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Seperti itu. Ini adalah sangkalan untuk pernyataan Abu Asyud tadi. يقول أهلكت مالا لبدا. هذا كلامه أيضا. يقول أهلكت مالا كثيرا، أنفقت مالا كثيرا. يقول هذا تفاخرا بالمال الذي أنفقه. Yaqul ahlaktu malal lubada, ini juga mengkisahkan atau mensifati orang-orang kafir tadi, di mana mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, aku yang memiliki harta yang banyak, seperti itu. Aku yang memiliki harta yang sangat banyak. نعم. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن ذلك الرجل أنه لم يره أحد وهو يقول هذا الكلام وهو يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، إننا نراه ونعلم ما يقول. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia tidak menyangka ketika dia berbuat demikian tidak ada yang melihat? Nah, seperti itu artinya.
Karena ketika dia mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW, mengejek-ejek Nabi Muhammad SAW, seolah-olah dia itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan setiap gerak-gerik hambanya, apalagi yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. ثم يقول له ألم نجعل له عينين؟ هو استفهام تقريري، كأنه يقول له ألا تتذكر نعم الله عليك؟ جاء لك عينين ولسان وشفتين. هذه النعم بدلا من أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها وتقول الحمد لله على هذه النعم، نعمة العينين ونعمة اللسان ونعمة الشفتين، بدلا من أن تشكر الله عليها أنت تستهزئ بكلام الله وتستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأولى والأفضل لك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. Kemudian pada ayat alam naj'al lahu ainain. Di situ Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bertanya untuk mengingkari pernyataan mereka. Artinya adalah bukankah kami telah menjadikan bagi mereka dua mata? Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah istifham ingkari. Dia takriri. Maksudnya ini adalah pernyataan yang untuk menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan atau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka dua mata daripada mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, daripada mereka membenci Nabi Muhammad SAW dengan harta yang mereka banggakan itu, lebih baik kamu bersyukur deh dengan kedua mata yang telah Allah berikan kepada kamu seperti itu. ومن جملة النعم التي أنعمنا بها عليه هي أننا هديناه النجدين، عرفناه طريق الخير وطريق الشر، فترك طريق الخير وسلك طريق الشر. Dan juga walisana wa syafatain خلاص. Dan juga itu tadi walisana wa syafatain juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka lidah dan bibir seperti itu. Wahadainahun najdain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu petunjuk, dan dengan petunjuk itu kamu bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Bukankah kamu lebih baik berpikir tentang jalan mana yang baik, mana yang buruk, itu kan yang baik kamu ikutin, yang buruk kamu tinggalkan, daripada kamu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول هذه هي جملة النعم التي أنعمنا بها عليه، جملة النعم التي أنعمنا بها عليه. يقول فبدلا من أن ينفق ماله يقول أنفقت مالا كله في معصية الله سبحانه وتعالى، فهلا أنفق ماله في اقتحام العقبة؟ هلا اقتحام العقبة هي مجاهدة أو تجاوز عقبات يوم القيامة، الميزان والصراط وخلافه، بدلا من أن يقول هذا الكلام ويتحدى الله سبحانه وتعالى، فلا اقتحم العقبة، اقتحم العقبة في مجاهدة نفسه ومنعها عن الاستهزاء بالله ورسوله، أو في مجاوزة العقبات والصعوبات التي سوف تواجهه يوم القيامة. Kemudian pada ayat fala kota hamal aqobah ini ayat ini sebetulnya kembali ke lafaz sebelumnya yang dimana di situ bercerita tentang orang-orang kafir itu menghabiskan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membanggakan diri mereka dengan harta yang mereka miliki, kemudian memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut ayatnya falaqta hamal aqobah, maka kenapa ia tidak menempuh jalan yang sulit atau mempersiapkan dirinya untuk menempuh jalan yang sulit nanti ketika kehidupan setelah dunia seperti itu, dengan membantu agama Islam, dengan menolong Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya setelah kehidupan yang dia alami di dunia ini akan ada kehidupan-kehidupan yang sulit kalau misalkan dia tidak menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Kalau misalkan dia tetap menginfakkan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kenapa ia tidak menempuh jalan yang sulit atau mempersiapkan untuk perjalanan yang sulit? وما أدراك ما العقبة، يعني وما أعلمك ما العقبة، زيادة في اهتمام بشأنها، بشأن هذه العقبات التي يجب على الإنسان أن يتجاوزها في الدنيا والآخرة. Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kamu apa itu aqobah atau kesulitan-kesulitan yang nanti akan kita lewatin? Seperti itu. قال فك رقبة، فك رقبة يعني الطريق الذي
تستطيع به أن تتجاوز العقبات في الدنيا أن تفك رقبة، أو أن تفعل الخيرات. ومن ضمن هذه الخيرات هي فك رقبة، يعني عتق رقبة من العبودية أو من ذل العبودية. Kemudian ayat fakku raqabah ini adalah bentuk wujud daripada ayat falakta hamal aqabah. Kan falakta hamal aqabah kan artinya maka kenapa ia tidak menempuh jalan yang sulit atau mempersiapkan diri mereka untuk jalan yang sulit. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan fakku raqabah. Fakku raqabah salah satu yang disebutkan dalam Al-Qur'an sini yaitu bentuk segala bentuk kebaikan. Salah satunya adalah fakku raqabah, yaitu dengan memerdekakan budak. Kalau zaman dahulu kan masih familiar dengan kata-kata budak seperti itu. Fakku raqabah. إطعام في يوم ذي مسغبة، أو تطعم في يوم الناس فيه جياع. ذي مسغبة أو شخص جائع أو في مجاعة، تطعم إطعام الجوعى. هذا أيضا هذا هو اقتحام العقبة. هذا الذي كان يجب عليك أن تفعله في الدنيا لكي تنجو من العقبات التي سوف تواجهك يوم القيامة. Kemudian apa lagi tadi bentuk falak tahamal aqabah. Nah, bentuknya itu yang kedua adalah it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberikan makanan kepada manusia-manusia yang dalam keadaan lapar atau misalkan dalam keadaan bencana alam musibah seperti itu. Nah, di mana manusia sulit untuk mendapatkan makanan, kamu berikan makan. Nah, itu adalah salah satu bentuk wujud iqtihamul aqabah, mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit nanti setelah kehidupan dunia. يتيما ذا مقربة. أما اليتيم فهو الذي مات أبوه وكان قبل أن يبلغ، قبل سن البلوغ. هذه الاهتمام كذلك باليتيم من الأمور التي يقتحم بها الإنسان العقبات. وخص ذا مقربة لأن الإنفاق على اليتيم ذا المقربة أفضل من الإنفاق على اليتيم البعيد. فالصدقة على اليتيم، على الفقير القريب، أفضل من الصدقة على القريب، على الفقير البعيد. Nah, yatiman dza maqrabah. Nah, bentuk iqtihamul aqabah juga memberikan bantuan, memberikan makanan kepada yatim yang menjadi kerabat atau kerabat kita yang terdekat. Kemudian ada yang yatim. Nah, itu kita bantu dia. Yatim itu siapa? Yatim itu seorang anak yang belum masa baligh, dia sudah ditinggal sama ayahnya, sudah ditinggal, sudah tidak punya bapak seperti itu, yatim. Nah, di usia yang masih belum balik itu, ditinggal bapaknya, status dia yatim. Nah, kemudian dia ada hubungan kerabat dengan kita, kita bantu. Membantu anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita, dekat dengan kerabat kita, itu lebih baik daripada membantu anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Membantu yang dekat, saudara yang dekat, itu lebih baik daripada membantu saudara yang lebih jauh. أو مسكينا ذا متربة، معناها فقيرا شديد الفقر. مسكينا ذا متربة يعني فقيرا شديد الفقر، يحتاج إلى مساعدتك، يحتاج إلى الإطعام، يحتاج إلى أن تقف بجانبه. Miskinan dza matrobah, juga kita membantu orang miskin yang sangat membutuhkan. Miskinan dza matrobah itu artinya seseorang miskin yang sama sekali tidak punya makanan, sama sekali tidak punya biaya operasional dalam kehidupannya sehari-hari. Miskin yang sama sekali tidak memiliki kalau misalkan kita di sini nggak bisa makan seperti itu ya, nggak punya makanan untuk hari itu. Seperti itu, miskin yang sangat membutuhkan. ثم كان من الذين آمنوا، ثم هذه للترتيب والتراخي. ثم كان وقت اقتحام العقبة، وقت فعل كل هذه الخيرات وكل هذه الأشياء الطيبة، كان من الذين آمنوا، كان مع ذلك مؤمنا، كان مع ذلك مؤمنا، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعمل الطيبات بالإضافة إلى الإيمان، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالرحمة. Kemudian orang yang iktihamul aqobah tadi, orang yang mempersiapkan itu, alangkah baiknya dibarengi dengan orang dengan keimanan dan
tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Jadi seorang yang dia itu akan mempersiapkan dirinya untuk kesusahan yang akan datang itu akan sangat bernilai dengan adanya iman di dalam dirinya dan juga saling berwasiat untuk sabar dan saling berwasiat untuk kasih sayang. أولئك أصحاب الميمنة يعني هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين سوف يأخذون كتابهم بيمينهم أولئك هم أصحاب الجنة. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berwasiat sabar, saling berwasiat kasih sayang dan juga memperhatikan kesusahan yang akan datang nanti. Oh, mereka adalah ashabul maimanah, golongan sebelah kanan, yakni adalah golongan ahli surga. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أما الكفار أما المعاندين أما الذي يستهزئ بالقرآن وبالرسول فهم أصحاب المشأمة يعني أصحاب الشمال. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, adapun orang-orang kafir yang dia ini mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengejek dan bahkan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya, dengan hartanya, maka mereka termasuk golongan sebelah kiri, yaitu golongan ahli neraka. عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة يعني مغلقة مطبقة عليهم مغلقة. Alaihim narum mu'sodah, sudahlah menjadi ahli neraka, nerakanya ditutup pula. Seperti itu. Mu'sodah artinya mughlaqah, artinya ditutup. Sampai mereka sama sekali tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Jadi masuk neraka ditutup rapat. Diungkep. ومن الشبهات التي أثارها المرجفون حول هذه السورة الكريمة Kemudian syubhat-syubhat yang orang-orang tidak suka dengan Islam melontarkan mengenai surat ini adalah قالوا أن الله سبحانه وتعالى مرة أقسم بالبلد الحرام بالكعبة ومرة أخرى لم يقسم بها. فمرة قالوا هذا البلد الأمين هذا أقسم بها والمرة الثانية قال لا أقسم بهذا البلد فكيف يقسم بها في مرة ولا يقسم بها في مرة أخرى. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu, tidak bersumpah, tapi di ayat yang lain uqsimu, bersumpah seperti itu, atau dengan lafaz yang lain wa itu kan dengan lafaz sumpah. Nah, maka mereka mengatakan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ini maksudnya apa? Apakah Allah Subhanahu wa taala pelin-pelan apa gimana? قلنا في الرد على هذا أن من التفسيرات أن هذه ليست لا النفي بل إنها لا اسمها لا الصلة لصلة كلام قبله بالذي بعده كأنه يقول أقسم بهذا البلد وهذا من الأساليب العربية المعروفة في سورة أخرى قال فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا أسلوب عربي معروف وليس معناه النفي إنما معناه القسم معناه أنه يقسم فاللا زائدة للصلة لصلة هذا الكلام بما قبله. Berhubung yang melontarkan syubhat ini adalah orang yang tidak paham dengan susunan bahasa Arab, maka dia mengatakan la itu artinya tidak. Padahal makna yang sesungguhnya adalah la-nya itu la tambahan. Artinya sungguh Allah bersumpah seperti itu. Ini maksudnya mengaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, tempat-tempat orbitnya bintang seperti itu. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la di situ bukan la tidak, tapi la zaidah. والحقيقة أنه حتى في الحالة التي قال فيها المفسرون أن معناه أنه يقول لا أقسم بها وهم يستحلون أذيتك. حتى في هذه الحالة هو يقول أقسم بها حينما تكون أمانا للناس لكن لا أقسم بها حينما تكون هي سببا لإهانة رسوله. المعنى أيضا ليس في أي مشكلة فهو أقسم بها حينما كانت أمانا للناس وأمانا للرسول وقال لا أقسم بها حينما تكون هي سببا لأذية رسولي واستحلال أذيته وهذا ليس فيه شيء. حتى في الحالة التي نقول فيها أن هذا معناه أنه لا أقسم بها وقال لا أقسم بها حينما هي تستحل وأنت حل وأنت مستحل وأنت تعذب فيها
فأنا لا أقسم بها في هذه الحالة، إنما أقسم بها حينما تكون أمانا لك وللناس، ولا أقسم بها حينما تكون عذابا لك وللناس، فهذا لا شيء فيه. Nah, mereka juga mengatakan la uksimu itu apakah berkaitan dengan kejadian pada saat itu? Saat itu Rasulullah SAW diolok-olok, diejek-ejek di tempat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la uksimu, tidak bersumpah dengan tempat tersebut. Apakah ini berkaitan dengan kejadian pada saat itu? Maka jawabannya adalah tidak. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala baik itu tempat di mana Rasulullah SAW diejek-ejek atau merasa aman, tetap Allah Subhanahu Wa Taala ingin bersumpah dengan tempat tersebut karena keagungan tempat tersebut, bukan karena adanya peristiwa ini peristiwa itu. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tempat tersebut karena keagungannya tempat tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang mereka anggap oh karena kejadian itu maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersumpah dengan tempat tersebut. Padahal tidak. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah karena kemuliaan tempat tersebut. الشبهة الثانية هي شبهة خطيرة جدا. حينما قال الله في هذه السورة فك رقبة، وكذلك في كل الآيات التي تحدث فيها عن اعتاق عن العبودية وعن الرق، قالوا أن الإسلام جاء ليقر ليعترف بنظام العبودية، ولم يأتي لينهي نظام الرق والعبودية، لأن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى حرا، فكيف يأتي الإسلام هو دين من عند الله ليقر العبودية؟ قال فك رقبة، اعترف بالعبودية، لماذا لم يعترف بالعبودية؟ يقول أن هذا نظام سيء، نظام إذلال، أنا لا أعترف بالعبودية ولا يوجد شيء اسمه عبودية، وحرر كل الناس مرة واحدة. هذه شبهة خطيرة لابد من الرد عليها. Kemudian syubhat yang kedua adalah pada ayat fakku raqabah, memerdekakan budak. Salah satu cara kita mempersiapkan diri untuk masa susah adalah masa sulit nanti setelah kehidupan dunia adalah dengan fakku raqabah, dengan memerdekakan budak. Oh, berarti syubhatnya ini adalah oh berarti agama Islam menyatakan bahwasanya membenarkan dengan adanya sistem perbudakan di dunia ini. Berarti seperti itu kan? Kalau misalkan agama Islam memerintahkan untuk memerdekakan budak, artinya adalah agama Islam menyatakan atau menetapkan dengan adanya sistem perbudakan. Padahal sistem perbudakan itu adalah sistem yang sangat kejam sekali menurut mereka seperti itu. الحقيقة أن الإسلام حينما جاء كان نظام الرق والعبودية نظاما شائعا ومنتشرا جدا، ليس في جزيرة العرب وحدها بل في العالم كله، وكان الإسلام لا يستطيع بشرائعه أن يقضي على نظام العبودية أو الرق مرة واحدة، بل كان يجب عليه أن يتبع سبيلا آخر وطريقا آخر في مواجهة هذا الأمر، لأن هذه الإنسان العبد أو الرقيق هذا مال، هذا مال ملك ومسمى بسعر معين، فكيف يأتي الإسلام يقول ليأخذ المال من أصحابه ويقول ليس عندكم شيء، لا تملكون شيء؟ فكان صعبا جدا أن يقضي عليه مرة واحدة، لأن البشر كانوا كالمال، الإنسان يملك 5 عبيد 10 عبيد، هذا مال، فكيف أنا آتي له أقول ليس عندك مال وأخذ منه؟ هذا تعدي على الناس. إنما الإسلام وضع نظاما معينا للقضاء على الرق والعبودية تدريجيا تدريجيا. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Menjawabnya adalah pertama, sistem perbudakan itu sudah ada sebelum agama Islam ada. Sistem perbudakan sudah ada sebelum agama Islam ada. Bahkan sistem perbudakan ini sudah sangat meluas hampir ke seluruh penjuru dunia. Sudah menjadi hukum undang-undang seluruh dunia. Umat manusia sudah pada saat itu sudah menyatakan dengan adanya sistem perbudakan. Nah, budak itu sama seperti harta bagi pemiliknya. Saya memiliki 5-6 budak, artinya saya memiliki 5-6 harta dalam segi budak, dalam berupa budak tersebut. Itu harta, sama seperti kita punya mobil, seperti itu. Sama seperti kita punya benda. Budak bisa diperjualbelikan, bisa dihargain, seperti itu. Nah, maka kalau misalkan Islam tiba-tiba menentang dengan sistem perbudakan secara langsung, terang-terangan, maka sama saja seperti Islam menentang seluruh umat manusia, seluruh kebiasaan umat manusia.
Sama seperti misalkan tiba-tiba Islam melarang sistem perbudakan secara langsung, sama seperti saya mengatakan kepada Bapak, Bapak yang tadinya punya 5-6 mobil itu jadi tidak punya lagi. Seperti itu. Karena budak sama seperti harta, bisa dimiliki, bisa dihargai. Kalau misalkan dihapus sistem perbudakan, artinya orang yang memiliki budak jadi sama sekali tidak punya budak, sama sekali tidak punya harta itu. Nah, agama Islam tidak ingin menghapus sistem perbudakan secara langsung dalam dalam jangka dalam satu kali seperti itu. Tapi ingin menghapus sistem perbudakan dengan bertahap. Bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan memerdekakan budak-budak. Tadinya mereka budak, kemudian dimerdekakan dengan dihargai dan dijamin kebebasannya seperti itu. Jadi tidak secara langsung, secara semena-mena sistem perbudakan salah dan harus dihapus, bukan seperti itu. Tapi ada tahapan-tahapan untuk menghapus sistem perbudakan. من هذه الوسائل التي اتبعها الإسلام للقضاء على نظام الرق والعبودية أنه جعل المصدر الوحيد للرق هو أن تكون هناك حرب بين مسلمين وكفار أسر فيها عدد من الكفار فدخلوا في نظام العبودية. هذا هو المصدر الوحيد، لكن منع نظام البيع والشراء وأسواق العبيد ومنع كل هذا. المصدر الوحيد أن تكون هناك أسر وقع في حرب مشروعة بين المسلمين والكفار، وقع فيها بعض الكفار في الأسر فطبقت عليهم نظام العبودية. Salah satu cara di mana umat Islam itu melepaskan sistem perbudakan yaitu ketika umat Islam melakukan peperangan dengan orang-orang kafir, kemudian ada dari kalangan kafir yang ditawan menjadi budak, ya kan? Ditawan menjadi budak. Nah, kemudian barulah orang Islam mentreatment budak-budak tadi itu dengan baik sehingga demi sedikit perbudakan dihapus seperti itu. Adapun kayak misalkan hukum jual beli itu semua masih sama. Hukum jual beli dengan orang muslim dan orang kafir itu sama, antara orang muslim dan orang kafir sama. Tapi mengenai perbudakan ini seperti umat Islam ingin menghapus sedikit demi sedikit. Seperti itu, tidak langsung dengan cara baik-baik. Dimulai dari tawanan-tawanan orang kafir itu sendiri. ثم وسع يعني ضيق في اسباب الدخول في الرق ثم وسع واكثر من اسباب الخروج منه. Kemudian cara selanjutnya untuk umat Islam ini untuk melepaskan atau menghentikan sistem perbudakan adalah dengan menutup rapat-rapat pintu supaya orang menjadi budak. Bagaimana caranya? Dengan dimakmurkan kehidupannya, ya kan? Kemudian dimudahkan orang-orang yang tadinya jadi budak untuk merdeka, seperti itu. من ذلك مثلا انه جعل كفاره اليمين حينما الانسان يحنث في يمينه عتق رقبه. الكفاره عتق رقبه. Salah satu contohnya adalah hukum Islam yang kafaratul yamin. Kalau misalkan seseorang itu seseorang itu tidak menempati janjinya, salah satu kafaratul yamin adalah dengan menebus dosanya itu dengan memerdekakan budak. كذلك كفارة الظهار حينما يقول رجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي كفارة عتق رقبة. Begitu juga dengan hukum kafaratul zihar. Ketika seorang suami mengatakan kamu mirip seperti ibu kandungku, seperti itu. Dia salah satu ini kan dosa besar. Salah satu pelunasan atau penebusan dosa tersebut adalah dengan memerdekakan budak. كذلك جعل كفارة القتل الخطأ عتق رقبة. Begitu juga dengan kafaroh atau penebusan dosa bagi seseorang yang membunuh saudara muslimnya dengan cara yang tidak sengaja, salah tidak sengaja. Seperti itu, maka salah satu cara penebusan dosanya dengan memerdekakan budak. وجعل من أسباب دخول الجنة عتق رقبة مؤمنة بشكل عام حسنة. إذا أراد الإنسان يفعل حسنة يأخذ عبدا أو رقيقا ويعتقه. هذا أيضا من أسباب دخول الجنة بشكل عام. Salah satu cara untuk masuk surga yaitu apa? Dengan memerdekakan budak. Dengan tidak disebutkan kriteria khusus, umum budak apapun, bagaimanapun memerdekakan budak kamu bisa masuk surga seperti itu. حتى هذا الكافر أو الكافرة الذي يقع في الأسر الأمير أو الحاكم مخير له عدة اختيارات، إما أن يطلق سراحه
وإما أن يفدي نفسه يعني يدفع مقابل للمال ثم يتركونه. وفي النهاية قد يختار له الرق لأنه يعرف من طبيعته أنه لا يستحق العفو عنه ولا يستحق الفداء، يستحق الرق لأنه شخصية تستحق هذا الأمر كعقوبة له. Juga terjadi kalau misalkan ada petinggi-petinggi orang kafir yang tertawan, maka petinggi ini dia akan diberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia boleh bebas sesuai dengan keinginan dia, kapan saja dia boleh bebas. Saking kebaikannya orang Islam menimbulkan apa namanya untuk menghapus sistem perbudakan itu. Tapi ini khusus petinggi yang berpengaruh nanti di kaumnya seperti itu. Dia boleh keluar bebas dengan tanpa syarat. Yang kedua, dia boleh bayar supaya menebus diri dia, supaya tidak jadi tawanan lagi, supaya tidak jadi budak lagi. Atau yang ketiga, dia boleh juga tetap menjadi budak, tetap menjadi tawanan. Karena sebagai bentuk hukuman bagi diri dia sendiri, seperti itu. Jadi أما ketiga ini juga salah satu cara untuk menutup pintu perbudakan. أما المرأة التي وقعت في الأسر وأصبحت وطبق عليها حكم الرق والعبودية فإنها أصبحت ملك لسيدها، ملك للرجل، وبالتالي هو يتعامل معها في الإسلام كأنها زوجة. فإن هي حملت منه وأنجبت فإن هذا الولد أو البنت الذي تنجبه يحررها، تصبح حرة وتتحول من أمة ورقيق إلى زوجة شرعية. Adapun kayak perempuan yang tertawan, maka dia boleh dijadikan budak dan boleh untuk dinikahi oleh orang yang menawan itu, orang yang apa namanya, tuannya, boleh dinikahin pada saat itu. Dan nanti kalau misalkan dia melahirkan anak, anak yang dilahirkannya itu akan menjadikan si perempuan yang tadinya budak menjadi merdeka. Dan yang perempuan yang tadinya budak itu statusnya menjadi istrinya orang yang tuan yang memilikinya itu. إذا قلت أنت كيف هو أباح له التعامل معها كزوجة وهي أصلا رقيق، كيف أنت؟ أقول هو راعى أنها بشر وأنها لها رغبات وأنها لها تركيب بدني يحتاج إلى هذا الأمر، فرأى هذه المسألة ولم يكبت عليها حريتها ولم يعذبها بهذا الأمر، ولكن في نفس الوقت وقال لها إن هي حملت ولدت ستتحول إلى حرة وزوجة شرعية وليست عبد أو أمة. Kenapa kok bisa yang tadinya budak tiba-tiba jadi istri? Ya nggak apa-apa, kan dia manusia juga. Nah, agama Islam itu agama yang memanusiakan manusia. Ketika seorang perempuan yang tadinya budak kemudian dinikahin, lahir seorang anak, anaknya menjadikan si ibunya itu merdeka dan menjadi istri bagi tuannya, dan itu sah secara syar'i. Boleh dan itu sah secara syar'i. Tidak ada masalah. في نهاية هذا الأمر استطاع النظام الإسلامي القضاء تماما وتدريجيا على نظام الرق والعبودية، واختفى الرق والعبودية من العالم بسبب النظام الإسلامي، بسبب النظام الذي وضعه الإسلام للتضييق من المداخل والتكثير من المخارج. Nah, maka dengan demikianlah agama Islam adalah agama yang menutup sistem perbudakan, menyetop sistem perbudakan di seluruh penjuru dunia ini. Kenapa? Karena dengan menutup rapat-rapat pintu masuk supaya orang jadi budak dan membuka lebar-lebar kemudahan dari yang budak supaya merdeka. ولولا الإسلام ولولا الإسلام لكان العالم الآن في هذا الوقت فريقان، نصف العالم سادة ونصف الثاني عبيد، نصف الناس، نصف الكرة الأرضية هناك 8 مليار، كان 4 مليارات سادة و4 مليارات عبيد، لكن الإسلام بفضل الله استطاع القضاء على النظام الرق والعبودية. Kalaulah bukan karena Islam, maka yang terjadi saat ini adalah manusia terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah para tuan-tuan, bagian yang kedua adalah para budak-budak. Sampai sekarang akan terjadi seperti itu kalau tidak ada agama Islam. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. ومع ذلك حتى وهي أمة وعبد ورقيق طلب الإسلام وهو كذلك طلب الإسلام أن يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكسو، طلب سيده بأن يعامله معاملة حسنة، يطعمه من طعامه ويلبسه من ملبسه ويتعامل معه معاملة طيبة. Ketika agama Islam dulu waktu masih ada sistem perbudakan pun agama Islam melakukan budak dengan sebaik-baik perlakuan.
dia harus memberikan makanan yang sesuai dengan manusia seperti itu. Bukannya tidak dikasih makan sama sekali. Harus berbuat baik dengan si budaknya. Tuan harus berbuat baik kepada budaknya. Harus diberikan makanan seperti makanan tuannya. Harus diberikan pakaian seperti pakaian tuannya. Jadi tidak membedakan mana budak, mana orang merdeka. Harus tetap diberlakukan seperti manusia pada umumnya. أما هؤلاء الذين يتعاملون مع الخادمات فيقولون هي مثل الأمة ويتعامل معها كأنها أمة وهكذا ويتعامل معها كأنها زوجة، لا أقول في هؤلاء إلا كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط: هؤلاء مجرمون، ليسوا بشر، هؤلاء مجرمون. اليوم. نعم. نعم. الذي يتعامل مع الخادمة على أنها عبدة أو رقيق ويتعامل معها كأنها زوجة وهي ليست زوجته، هؤلاء أقول فيهم كلمة واحدة فقط.